fitini ni ale nana mali fanga soro sisa ne su kalku kalmega abake toboni dem sen fitini ne koni attention wallahi attention kongo no mogobedo mogobedo bismillah ante assalamu alaikum wa alaikum salam kor bachi ante alhamdulillah fula bilolo wa mi kungolo la wallahi nun koni ne fulani do ne kungolo la mogo akana sekane do sabula ne bugana yoro mina ni faso de ye ne ye doro ubebe wuli ha karamo nam karamo ne koni akamana gane do abolla bir kana efe yano shogel ha ka lejeke awo election sisa aserendo ko angata kala tafilila kala filila na dara kala filila sisa ne bado koni no mogo wore ye president soro ne masoro ne koni abi datu asum koita ale ba fika ke president ya ale dem sen fitini do ha kala fili na ba fe gi kambo de la ka ke president ya mali jamana kuna mais atim ne bora ko fe no ukana bakara dugo kana bidi ne dugo kana efe bien de kawjini bora ya kuna shinu mugo langoloi kawji aye yando kawjini yando amina afoko ha kawjin jalka yama haram yamu shogal ne eta kala fili ko de ya kala fili ne koni aba fega ke president sabula hasim goita alebe kelene do ate politique do ne ale politique do ron ne kala malikono mais mo ko dalante politique mo ko la bilon be aba kuma fo ne koni aganya doron hamina fonna ne koni hamina wara koni tu bismillah nya fa ni nya fa kan kele doron ne bene da kuma jina shegi mo shegi musa kono ma bala kono ma jaturu shinani ko shogal shogal ne ba fege ni ngo mais abiga yira ya ko ama fa na ko mugo be transition kono ko luti kala filiwa abi ane o koni akuma fora ga e kon be ne shukal kondo ne politique ne kalanke mali don u dalente nye mogola ga ne koni abe ke president yenyina president ngoni ijo on mi ga nyeni ne babilen ki galo diga mo shire anga mogo ubere nyo la pale la sanfe ne aya shwe ka boli bir kana efe yano ha ne ga fomu ne ga kuma fomu imai shugali ni mano gone amano go chungu ga president mano go amano go yere sabula mo dalenta politique mo go no o koni re ba do mo koni adalente politique mo gola buka anga jamana politique mo kabi la wor buka anga jamana fere ka waru ha maya o te politique mo go dorande jamana do be bala koni ga ni laje dorone aka ke presa aka wala siza a saraka bala ibi kala me ibi wake chugumna kana to asimu nga bo kala mare konte bo kala ma nu bora kala ma kibe kala filila bi dat gude ay ute ba kalama efele ga yoro datugu kana ba kalama uti bo kalama ne ko no fafe mais sisan saraka kelempe hein palais su korondo be kana kuliba dugumala fanfe kuliba dugumana tesa shogel dugumana eti palais re kono barala ya ba palais kono dugumala barala ke ibin bable na me folo bable e kono be fanfe na kono be ble kono ne abado awo ka war mara soba mimbe dugumana la awo bi mobli ni fashion bi ngana dine ma war o koni aga no koni ne kon kera president handi ko ngido war kono mido war kono wa awo siza
ni y'o kɛ sisan ne bɛna i ka saraka fɛnw m'a bɛɛ ɲini a dɔw bɛ bama kɔnɔ bɛlɛ dɔw bɛ kɛ bama kɔnɔ wala min bosow bila b'o ɲini ka di yan komi kɔgɔji t'anw fɛ yan u bɛ taa kɔgɔji rikɛnba dɔ b'a la ko u b'a fɔ a ma ko balani de bɔsi wa ko mun wala o dabara yan ne kɔni a bɛɛ bɛ min na dɔrɔn a bɛɛ fɔ wari a bɛɛ joli don ne b'a fɛ k'e yɛrɛ ɲininka o bɛɛ kɔfɛ ni e yɛrɛ kɛra président i bɛna mun kɛ ne ye e kɔni b'a dɔn kɔni ni ne kɛra président kɔni ne Sukala Mayiga ne a faso la jɛgɛ a bɛ sɛnɛ jɛgɛ a bɛɛ ne a faso la sisan kɔni misi a tɛ parce que makanangolo taara ni misi bɛɛ nka jɛgɛ kɔni jɛgɛ bɛ diɲɛ dɔn kɔnɔ ne bɛna jɛgɛ batu e ka da la walahi jɛgɛ caman jɛgɛ n'o kɛra a bɛ toli a dun jɛgɛ hali ni jɛgɛ palan ɲɛ kelen n'anw tɛ se k'o dun. non ne yɛrɛ a bɔra pale la sisan ka bɔli ka jigin duguma sabula ni a ye galon tigɛ kɔn ka taa ci tellement dɔ la ka na n'o tɛ mɔgɔ u bɛ pale la yɛrɛ ɲɔgɔn na. mais ne de b'a kalama ne ka sarti dɔw fana min ye ka bandaw to fanga na bandaw ye fanga sɔrɔ don min na ne de ye baara kɛ bandaw ye. bandaw kɛlɛ a tun bɛ foro kɔnɔ kɛ a sigilen tɛ koyi. i m'a ye ale kɛlɛ foro belebeleba ne b'a fɔ. a bɛ foro kɔnɔ ne ko a ma diɲɛ don o don misisen 40 ani ŋɔmi 50 la a ko san ka na di ne ma n'a nana n'o ye diɲɛ don o don n'a ma kɛɲɛ o la fiyewu a tɛ fanga bila i m'a ye a ma mɛn fanga na. ne kɔni b'a dɔn a bɛ kɛɲɛ parce que cɛkɔrɔba dɔ courage t'a la. nka walahi ne kɔni ni e m'a fɔ ko furufuru ni misisiya walahi ne kɛra président kɔni ne kɔni a b'a kɛ jɛgɛ naji ani buru. a buru sɔngɔ ka gɛlɛn sisan dɛ. a ma gɛlɛn ne kɔrɔbɔrɔ don a b'a piri bɛɛ jigin duguma. ni jɛgɛ diɲɛ don o don n'i kɛnɛ kɔni ka jɛgɛ naji la diɲɛ don o don e kɔni i bɛ jigin ka bɔ fanga na. kɔni a b'a dɔn kɔni ne kɔni a tɛ kɛɲɛ jɛgɛ kɔni na kɔni. i hakili t'o la kosɛbɛ dɛ. awɔ i kɛra ye ka ban i y'a mɛn i kɛra ye. ne yɛrɛ ɲinɛna ne nana wari dɔ a ka di ma. walayi kalafili kɔni hali n'i ma kalafili hali n'i y'i da i ka so mɔgɔ bɛ kalafili ye. e kɔni e ka nin minɛ. a ye dɔ fara nin kan patron i yɛrɛ bɛ premier ministre la i b'a fɔ ko. 100 fara kan 100 e ko bila i kun sa 100 o fara kan sa ne a ye sira suɲɛ ka boli ka bɔ mɔgɔw k'u to réunion na. n y'a mɛn mais kɔfɛ ni i kɛra président ye diɲɛ don o don i hakili to n ka kuma in na dɛ. hakili to a la. jɛgɛ naji n'i kɛnɛ la don o don dɔrɔn i mago sara i bɛ jigin. karamɔgɔ de depuis waati min na ba bilen ne Asimi Goyita taara ne nɔfɛ ka ne ta fanga la ne a jatigɛra u ko jabɛti ne kana sukaro dun nka i ɲɛ bɛ nin na n'i ye kogo ye kogo depuis waati min na dɔrɔn Asimi Goyita taara ne nɔfɛ k'ale b'a fɛ ka ne kɛ Mali premier ministre ye ne kɔnɔ a bolila jabɛti ye ne minɛ ne e kɔni bɛ nin utiliser walahi jabɛti a t'i sɔrɔ fawu e ka to dɔrɔn ka kɛ i ka isa kanji nana nin dɔ di ne ma kunnasini mais o bara belebeleba ye. awɔ ale fana nana nin di ma. awɔ ne kɔni b'a dɔn bana ni a bɛ maliyɛndenw a bɛɛ lajɛlen la nka ne bɛ taa e ko n ka na ni fɛn minnu ye ne bɛ na n'a bɛɛ ni ala sɔnna. a se ni ɲuman ye inshallah. e fanga ko in ma nɔgɔn ko diya o ka fugu la. awɔ i bɛ fanga nɔfɛ anw dalen tɛ politiki mɔgɔw la tuguni koyi. No,